बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, पिछले कई दिनों से हम पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स यानी इंसानी शख्सियत या इंसानी फितरत और उसकी अक़साम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पहले ये जाना कि पर्सनैलिटी क्या होती है या शख्सियत क्या होती है या इंसानी फितरत क्या होती है, इसकी क्या अक़साम हैं, वो कौन कौन से डोमेन्स हैं या क्राइटेरियाज हैं कि जिसके बेसिस पे हम इंसानी फितरत को या इंसानी शख्सियत को मुख्तलिफ अक़साम में या मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं या वो कौन से टूल्स हैं कि जिसके तौर पे हम ये पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और तकसीम कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि 16 मुख्तलिफ अक़साम की पर्सनैलिटीज़ हैं या इंसानी फितरत हैं या इंसानी शख्सियतें हैं, और उनमें से कोई भी बेहतर या नीचे नहीं है, कमतर नहीं है, सारी ही बराबर हैं और सारी ही वो अपने तौर पे बेहतरीन है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब तक हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ना समझें, जब तक हम एक दूसरे की शख्सियत को ना समझें, तब तक हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकती और तब तक हमारा एक टीम वर्क अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। आज की डिस्कशन में हम जो फर्स्ट टाइप है वो डिस्कस करेंगे कि इन 16 पर्सनैलिटीज़ में से 16 अक़साम की फितरतों में जो फर्स्ट है वो कौन सा है, उसके क्या क्या खसूसियात हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और ये कि इनके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। और इस डिस्कशन से आपको ये मौका मिलेगा कि आप देख लें कि आया आप इस फितरत में, इस शख्सियत में आपकी पर्सनैलिटी लाई करती है कि नहीं करती है, आया आप इस शख्सियत के मालिक हैं कि नहीं किसी दूसरे शख्सियत के मालिक हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें अपनी शख्सियत का पता चले कि हमारी शख्सियत क्या है, हम किस शख्सियत के हामिल हैं, हमारे क्या फीचर्स हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको साथ हमें हम उसको किस तरह देखते हैं, हम सोचते कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो जब तक हमें अपने बारे में मालूम नहीं होगा तब तक हमें औरों के बारे में मालूम नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से, आज के डिस्कशन से आपको, अगर आप इस फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में बिलोंग करते हैं तो आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, पावर्स और वीकनेसेस इनकी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं आज की डिस्कशन की तरफ कि आज की फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कौन सी वाली है। जी तो नाजरीन, ये हमने पिछले डिस्कशंस में यहाँ तक पहुंचे थे कि पर्सनैलिटी के एनर्जी के लिहाज से एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट दो बड़ी अक़साम है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन के आए वो सेंस करते हैं या इंट्यूशन करते हैं, फिर 4 टाइप्स हो गए। इसके बाद जो डिसीजंस करते हैं, चाहे वो थिंकिंग करते हैं या फिर वो फीलिंग होती है, इसके लिहाज से फिर 8 अक़साम हो गए। और उसके बाद जो लाइफ स्टाइल है, आया वो जजिंग है या वो परसीविंग है, उसके लिहाज से फिर टोटल 16 अक़साम की पर्सनैलिटीज आ गई। आज जो हम डिस्कस करेंगे तो ये पहली किस्म की पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे जिसको लिखा जाता है ESTJ। यहाँ पे हम जो भी पर्सनैलिटी के टाइप डिस्कस करेंगे, ये आप इसको याद रखें कि ये कलर कोडिंग होगी और इसके जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे, हम जानेंगे कि इस पर्सनैलिटी की खसूसियात क्या हैं, इस पर्सनैलिटी के औसाफ क्या हैं, इस पर्सनैलिटी की पसंद और नापसंद क्या है, या इस पर्सनैलिटी की प्रेफरेंसेस क्या है। तो नीचे ये की है, तो ई से मुराद है एनर्जी। ये लोग जो ESTJ पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं, ये एक्सट्रोवर्जन, इनकी एनर्जी एक्सट्रोवर्जन के तौर पे होती है। ये इंफॉर्मेशन ये सेंसिंग करते हैं, डिसीजन में ये थिंकिंग करते हैं और लाइफस्टाइल में ये जजिंग करते हैं। इसलिए ये ESTJ अगर इस तरह है तो ये ESTJ ये इस तरह बन जाती है कि ये एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग और जजिंग, यहां से इनकी पर्सनैलिटी बनती है ESTJ। तो ये जो इस एंड के जितने भी ये पार्ट्स हैं, जो डायकोटोमीज में जो इस साइड पे हैं, ये तमाम के तमाम इनकी फीचर्स होते हैं। तो इन 4 फीचर्स की वजह से ये इनकी पर्सनैलिटी बनती है ESTJ। तो इसको मजीद समझते हैं।
ई से मुराद जिस तरह के मैंने कहा एक्स्ट्रावर्जन, एस से मुराद सेंसिंग, टी से मुराद थिंकिंग और जे से मुराद जजिंग. सो ESTJ पर्सनैलिटी मीन्स एक्स्ट्रावर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग. और वो मैंने आपको बता दिया था कि वो डायग्राम अगर यहाँ पे मजीद देखें, यही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्स्ट्रावर्जन की ये एनर्जी बाहर से लेते हैं, सेंसिंग जो इनको नजर आता है उसी पे ये बिलीव करते हैं, थिंकिंग ये अपने दिमाग से सोचते हैं, एंड जजिंग ये जो होता है उसी के तौर पे ये जज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल जजिंग के तौर पे होता है. ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये पिछले वीडियो में मौजूद है कि एक्स्ट्रावर्जन के जो प्रेफरेंसेस होते हैं ये तमाम, ये जो हमने डिकॉटमी पढ़ी थी तो इसमें ये एक्स्ट्रावर्जन के लेवल पे होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी सेंसिंग लेवल पे होते हैं. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे पिछले हमने जो 3-4 वीडियोस की थी कि सेंसिंग से क्या मुराद है और इंट्यूशन से क्या मुराद है. इसी तरह जो डिसीजंस ये लेते हैं तो वो थिंकिंग या इनकी प्रेफरेंस होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि थिंकिंग वाले फीलिंग वाले से उनमें क्या फ़र्क है, ये हम डिस्कस कर चुके थे, और आप इससे पिछली वाली वीडियो उसकी तफसील के लिए देख सकते हैं. लेकिन वो आपको बताने के लिए कि ये जो इनके जो डायकोटोमीज के जिस एंड पे होते हैं वो इस साइड पे होते हैं, और ऑफ कोर्स लाइफ स्टाइल में ये जजिंग इनकी प्रेफरेंस होती है, और ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जजिंग और परसीविंग में जजिंग में क्या फ़र्क है. अब आते हैं कि ESTJ की जो पर्सनैलिटी है, यानी एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिसिव होते हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. यानी ये काम करते हुए खुश होते हैं, ये सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि मैदान में आके अमल करते हैं. ये अमली लोग होते हैं, इनको ये सिर्फ थॉट सोचने से इनको जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं. डिसिसिव ये बहुत जल्दी कोई फैसला कर लेते हैं, किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा उसके इफ एंड दैट्स एंड बट्स नहीं देखते हैं, तो ये डिसिसिव होते हैं. और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो जो भी करते हैं एक प्लान करते हैं, अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो उनकी जिंदगी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइज्ड उनकी लाइफ स्टाइल होती है. वैल्यूज अचीविंग रिजल्ट्स इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल. ये क्या करते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ हमने किया है इसका हमें नतीजा मिलना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट नतीजा मिलना चाहिए. तो ये उनकी पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है. दे आर क्विक एंड फोर्सफुल इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड डिसीजंस. ये जब डिसीजंस करते हैं, जब एक प्लान बनाते हैं, तो उस प्लान को फौरी और फुल पावर के साथ उस प्लान पे वो अमल करना चाहते हैं. यानी वो सिर्फ धीमे नहीं होते या वो सिर्फ सोचते नहीं है, बल्कि वो क्विक होते हैं और बड़े फोर्सफुली जो उन्होंने प्लान्स बनाए होते हैं, जो उन्होंने फैसला किया होता है, उस पे ये अमल दरामद करते हैं. दे मेंटेन क्लियर एंड लॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स. ये एक बिल्कुल क्लियर होते हैं, शफाफ होते हैं, वो उनकी कोई एम्बिग्विटी नहीं होती माइंड में, लॉजिकल होते हैं कि अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, औरों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं. तो ये बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनका होता है. ये अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हासिल करना चाहते हैं और वो एक अमली लोग होते हैं. These peoples are responsible, practical and organized. ये मैं पहले कह चुका हूँ आप लोगों से. They are assertive and like to take charge, focused on getting results in the most efficient way possible. Assertive होते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं, अपने काम से इधर उधर डेविएट नहीं होते. They have clear standards and place a high value on tradition and rules. यानी वो जो रूल्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो लॉजिक कहती है, जो बेहतर होता है, जो एक काबिले फहम बात होती है, उसकी तरफ ये लोग चलते हैं. They can be seen as rigid, stubborn or bossy as they are forceful in implementing their plans. तो एक क्लास से कभी कभार ये कहा जाता है कि बड़े रिजिड हैं, बड़े सख्त हैं, अपना प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है, अपना प्लान वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो
اپنے جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے، اس کو یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. However, they tend to excel at putting plans into action because they are hardworking, self-confident and dependable. یعنی یہ ایک محنت کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے، اور وہ ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں. اس پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں، یہ پر اعتماد ہوتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. مزید دیکھیں تو ای ایس ٹی جے پرسنالٹی کو کبھی کبھار ڈائریکٹر بھی کہا جاتا ہے، سپروائزر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایگزیکٹو بھی کہا جاتا ہے. یہ اگر ڈائریکٹر کے رول پہ ہوں، یہ اگر سپروائزر کے رول پہ ہوں، یہ اگر ایگزیکٹو کے رول پہ ہوں، تو بہت ہی کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ جو کسی بھی ڈائریکٹر، سپروائزر یا ایگزیکٹو کے جو پوسٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس کو فلفل کرتے ہیں. ESTJ is the fifth most common type in the population. یہ پاپولیشن اگر جو اسٹڈی ہوئی ہے اس میں ہے کہ یہ جو ففتھ موسٹ کامن ہے، یہ جو سب سے پہلے کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، یہ پھر آخر میں ہم ایک ڈسکشن کریں گے. لیکن دس از دی ففتھ موسٹ کامن ٹائپ ان دی پاپولیشن، اور میل میں، مردوں میں یہ سیکنڈ موسٹ کامن ٹائپ ہے. ESTG میک اپ تقریباً 9% آف دی جنرل پاپولیشن. جنرل پاپولیشن میں 9% لوگ ESTJ ہوتی ہیں، اینڈ 11% آف دی مین وہ ESTJ ہوتے ہیں، جبکہ 6% آف دی ویمن وہ ESTJ ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو کامیاب ڈائریکٹر، سپروائزر، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں تو اس میں عموماً ریشو تقریباً 1:2 ہوتا ہے فیمیل اور میل کا. ان کی جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں وہ کیا ہیں؟ اسٹرینتھس جو ہیں وہ ان کی یہ ہیں، جو اس کی پاور ہے اس پرسنالٹی کے، دے آر دی اسٹرانگ لیڈرشپ اسکلس. ان میں لیڈرشپ اسکلس ہوتی ہیں. دے آر ریلائبل، ان پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ، وہ جس کام پہ ہوتے ہیں اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں. دے آر آنیسٹ اینڈ آرگنائزڈ. یہ ان کی اسٹرینتھس ہیں: اسٹرانگ لیڈرشپ اسکلس، ریلائبل، ڈیڈیکیٹڈ، آنیسٹ اینڈ آرگنائزڈ. جبکہ ان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ حالات کے ساتھ چینج نہیں ہوتے، ججمنٹل ہوتے ہیں، وہ بس فیصلہ دے دیتے ہیں، بوسی ہوتے ہیں، سٹبن ہوتے ہیں، اینڈ ڈیفیکلٹی ریلیکسنگ ہوتے ہیں کہ وہ ریلیکس نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ ہی کام 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 کر رہے ہوتے ہیں. ویورز، آپ اپنی پرسنالٹی کو انالائز کریں کہ آیا آپ کی پرسنالٹی ESTJ ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ESTJ پرسنالٹیز ہیں، لیکن ان میں جو مختلف ہیں. جارج واشنگٹن کی مثال آپ کو دوں گا. یہ فروری 22 1732 کو پیدا ہوئے اور 14 دسمبر 1799 کے ان کی فوتگی ہوئی. یہ امریکن فاؤنڈنگ فادر ہیں، ملٹری آفیسر تھے اور پولیٹیشین تھے and statements they and who served as the first president of the United States from 1789 to 1797. تو اس کی جو پرسنالٹی تھی وہ ESTJ پرسنالٹی تھی. آپ بھی ESTJ پرسنالٹی ہو سکتے ہیں، شاید آپ ہوں. آپ اپنی پرسنالٹی کو انالائز کریں. جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، جو میں نے آپ کو ان کے پازیٹیو پوائنٹس، نیگیٹو پوائنٹس بتائے ہیں، جو ان کے میں نے کہ جس طریقے سے یہ انرجی لیتے ہیں، جس طریقے سے یہ ڈیسیجنز کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ فیصلہ ججمنٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے. ایون یو کین بی ESTJ پرسنالٹیز. باقی جو اگر آپ ESTJ پرسنالٹی ہیں تو آپ کمنٹس میں لازماً بتائیے گا کہ آپ ESTJ پرسنالٹی ہیں کہ نہیں ہے. نمبر 2، آپ کے ارد گرد، آپ کی ٹیم میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی کمیونٹی میں جو بھی ESTJ پرسنالٹیز آپ کو لگتے ہیں ان کو بھی مینشن ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ESTJ پرسنالٹیز ہمارے ہاں کون کون سے ہیں، کیسے ہیں. آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کو بلانگ کرتی ہے کہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ میں انشاءاللہ اینڈ کروں گا. اگلی ایپیسوڈ میں ہم سیکنڈ ٹائپ آف پرسنالٹی کو انالائز کریں گے کہ وہ کون سی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں، کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کیا ویک پوائنٹس ہیں. اور جو مشہور زمانہ پرسنالٹیز تھیں ان میں سے کسی ایک کو ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ
اس ٹائپ کی پرسنالٹی تھی کہ نہیں تھی. تو ویورز آپ اس پورے سلسلے میں میرے ساتھ رہیے گا. اس کو اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا, اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا, کیونکہ جو میرا کمپوننٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کا پرسنل ڈیولپمنٹ, اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمیں اپنی پرسنالٹی کا ادراک نہ ہو, ہمیں اپنی فطرت کا ادراک نہ ہو, ہمیں اپنے فیملی ممبرز, اپنے کولیگز, اپنے ٹیم میٹس کی پرسنالٹیز کا ادراک نہ ہو, تو تب تک ہم پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, پراپر ہم ٹیم ورک کے طور پہ نہیں جائیں گے, پراپری ایک فیملی کے طور پہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو جانیں, ہم اپنی پرسنالٹی کو پرکھیں, اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسے فکسڈ نہیں ہے. اور ٹائم آپ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی جاب کی, آپ کے آرگنائزیشنز کی, آپ کے لائف سٹائل کی, تھوڑے سے اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکسٹریم ایڈز ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آدمی انہی سٹینڈز پہ رہے. ایٹ ٹائمز یہ چینج بھی ہو جاتی ہے, یا ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹروورژن کم ہوتا ہے, ایک دوسرے شخص کے بارے میں جو بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک موویبل پیرامیٹرز ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اور دوسرے ٹائپ آف پرسنالٹی کو پھر ہم ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.